sa Huachinango. They call it Feria de las Flores. Ang festival sa kanila bago magmahal na araw. Kaya pagpipilian, pagkain. Saka ang mura. Di ba? Panderegla. Hey, we call this panderegla. ¿Panderegla? Como regla, no? We call it in the Philippines. Panderegla. Oh. Oh my God. Barbecue. Humongus. Grabe barbecue nila. Oh my God. Oh my God. Wings. Ang sarap. Después te digo otra marca, pero usted patrón, pero se oye, a lo mejor usted más varín y espérame, patrona, señoras y señores, voy a darle de patrón, voy a rematar de cobertor para bebé, cobertor para bebé, las 50 pesos también, Sarap. Nasa Bukano pa lang tayo. Malaki to, marami. Grabe, no? Ito yung gusto ko eh, mga ganitong lugar. Naalala ko yung payanig sa Pasig. Di ba? Parang ganito rin. Tapos, hindi siya concrete. Hindi siya sementado. Oh, cotton candy, oh. 50, como $2. Yan. So, yan. Happy place, no? Ayan, nangyari silang ano. Vainilla, rompope, Oreo o de Nutella. Only here in Huachinango, Puebla, Mexico. Sí. Ayan, tubo. Sugar cane juice. Fresh juice. Fresh juice. Ayan, ang dami. Doon sa baba may doon. Paano pa lang tayo yan. Sana makabili tayo ng kung ano man souvenir dito. O yan, o ay, sarap. Plátano. Papapritas. Ewan ko ano ito. Parang corn dog siguro. Lang pizza, o. Pineapple pizza. Grabe, ang laki. Diyan may concert mamaya. Famous band daw eh, hindi ko na makalala siya. Sudaderas. Sudaderas is jacket or sweater. Sudaderas. Sudaderas, yan mga sweater. Pag the word sweat, parang pawis, sudor. Yan, sudor is pawis. So sudadera, sweater. Ayan. Sana makakita tayo dito ng mga bags. Mga pinapabili sa atin. Ayan, may mga ano pa oh. Parang Pilipinas lang, no? Parang payanig sa Pasig. Soldados son de manzana y el mismo color de la tanga. Nadie nos dio la madrugada, ya no te rentarnos. El sol me mata que dormir me quita. Ya sabes que tú eres la chula, conoces que camino bien. Diba? Ganda, no? Fresa, strawberry. May mga ganito rin sila, oh. Mga gula-gulaman. Ang cute. Ito mga poncho. Ayan, poncho. 100 sa mga $5 each, oh. Mga $5 lang, oh. Kasi ang $1 dito parang 20 pesos. Exchange rate 1:20.
Espero que quieras estar aquí. So yan, 3 for 100 no? 3 for 5 dollars. Mura, no? Grabe. Para pamili. Siyempre may mga fancy na jewelries. Mascota. Laki, no? Nasa Bukana pa lang tayo. Ayan. Ang kanilang patron saint, Guadalupe. The Mexican patron saint. Shades. Kaya may mga shades. Shirts. Ito naman, mga gadgets. Mga Korean, Japanese items. Ganda nun, no? $200, $10. $50, $2. Gerardo, maybe you can see the mezcal, the crema Yes, that I bought. I can find it here. Yeah, the mezcal. They have it here? Yes. I hope so. Ah, Yeah. oh my God. Tamarindo. Aha. Oh, ito sampalok daw. Sinigang sa sampalok. Yes, That's sampalok. tamarindo, no? Yeah. Sampalok. Kung ako mag-isa, maliligaw ako dito. Thank you. Glenda, ito yung gato mo sa table ko. Pásale, seña, tole café, pásale. Atole. Atole is parang am, pero flavored ams. Yung parang kulo ng sinaing pero may flavor siya. Ang tawag nila atole. Pantalones. 3 pesos lang pieza. $3. 3 pesos lang siya. Parang wala pang $1. Oh, mga bargain. Ako. That's cowboy dito, no? Oo, kami yan. Hello. Ito, upo yan eh. Gawa sa upo. Tapos, yan ang upo. Ahorita de pulca, amigo. Pinyon, coco, mango, pinya, mga ano yan, mga pure. Pure na juice. Fruit juice. Sí, Oh, conejo. it's like conejo and the Oh. Aha. And guinea pig. Look at that, so big. Are they selling it? Is it seven? Vender, no? Sí. Aha, beautiful. Allergy ako. Traffic.